हेलो हाय जय जगन्नाथ नमस्कार। आज देखिपे दीपावली आमर लिचु सजा होची एठी वर्तमान सजाउचंती सोनू आवसंती डीजे सागर। चलतु जीवा ए बाण किनिबा पई एमएनए स्कूल पड़िया रे बाण दुकान सब पड़ी। स्कूल पड़िया रे एइबलिया सब बाण दुकान पड़ी। प्रबल मात्रा रे दुकान पड़ी निहाती 42-43 टका नब। प्रबल लोक भी असंती बहु मात्रा रे लोक अछंती। आपण मारे रुहंतु मु की बाण किणुची वीडियो माध्यम रे देखिबी। अरे भाई डरो गली पे देखो प्रबल मात्रा रे बाण आज किणाई निहाती कमेंट माध्यम रे कहबी केते टंकार बाण देखो की बाण आज बाबू पूरा छोट सापर बड़ विषय आप तो सब बाण देखिले प्राय केते टंकार बाण कमेंट माध्यम जन सब सर्ट भी देखी सब बाण भी देखी सब बक्स सब देखी 60 शर्ट हम मार्केट प्राइस केते बर्तमान चढ़ा दाम रे बिकुचन तो बाण जानते हे यही सब बाण आसो कमेंट माध्यम जनइबे। हैप्पी दिवाली आउ समस्त को मोर दिवाली हार्दिक अभिनंदन। सावधान सहित बाण फुटातु परिवेश को सुरक्षित रखु कौन सी जीवजंतु उपर को बाण फाण फिंगतु नहीं यहाँ मोर परामर्श। देख बढ़िया शॉट अच्छे साउंड पूरा सांगातिक साउंड छोट पिला फुटेबी बड़ मते डाकुना कर साइलेनी बाण फाड़ फुटा स्टार्ट कर साइलेनी फुटेबे कोन सब पैक हे गलानी वर्तमान खाली टिके संध्या हबार अपेक्षा केमिति कोन संध्या हबो हमर बाण फुटा आरंभ सदा आइ जाई देखो ओडा देखा खेल तो जानबे ना दिन अच्छी से जना पड़ुने आउ के भल लागिवो खाली अंधार को अपेक्षा। एटा हम घर फाइनल लुक आसीगला केमिति लागुची कमेंट माध्यम रे जणाइबे। वीडियो टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। देखिया
ହଉଛି ଦେଖ ନା ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାଇ ଏଇ ଆଉ ଏଇ ଇଏ ବିଦା ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆଉ ଏଠି ସତାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସତାବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ସତାବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କେମିତି ନେଇକିନା ଫୁଟେଇବେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମମି ଆଉ ବୋଉ ଦେଇ ଅଛି ସେଠି ସେଠି ମମି ବସିଗଲା ଏଇ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି। ଆରାମସେ ନଗେଇକି ଦେଖିକି ଆରାମସେ ନଗେଇକି ତଳୁ ନଗା ଗୋଟେ କ'ଣ ନଗଉ ତଳୁ ନଗଉନୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମୁଁ ଅଛି ଲଙ୍କା ହନୁମାନ ନଗଉଛି ଆଉ ରହ 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 ଭଲ ନାଟା ହୁସିଆ ସହିତ ଫୁଟେଇବେ। ଏଇଟା ଚାଳ ଫାଳ ଘର ପାଖରେ ଫୁଟେଇବେନି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଚାଳ ଘର ପାଖରେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଦେଖ ଏଟା ସାରୁ ବମ୍ ଆରାମସେ ପଳେଇ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 60 ଶଟ୍ ବାଣ ଲଗେଇଛୁ। ବକ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାର କିଛିଟା ଝଲକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।